Okey, baik. Kita teruskan tutorial kita. Sebelum saya teruskan tutorial kita, pastikan anda mengisi kehadiran anda pada hari ini supaya rekod kehadiran anda dapat dicatat untuk kuliah kita pada hari ini. Baik, kita akan teruskan kita punya kuliah kita seperti mana yang saya telah beritahu pada kuliah sebelum ini. Kuliah yang kedua, saya akan teruskan kepada design a solution. Design a solution. Okey, seterusnya, design a solution, kita akan, saya akan terangkan tentang bagaimana untuk kita membuat algoritma, sudokod dan flowchart. Baik. Kita teruskan. Kenapa saya tak boleh klik ni? Kejap Kenapa saya punya paparan tidak boleh klik? Ada masalah PowerPoint. Okey, baik, kita teruskan kepada kita punya PowerPoint, design a solution. Baik, dalam design a solution, lecturer kita ada dua lecture, iaitu describe algorithm dan satu lagi ialah explain each control structure their respective purpose. Jadi yang lain kita akan belajar di tutoran. Kita akan belajar di tutoran. Dalam tajuk 2.0 ini, chapter 2, kita ada dua lecture and two tutoran. Okey, kita teruskan. Design a solution. Design a solution ialah algorithm. Algorithm, what is algorithm? Nanti soalan akan bertanya di PSPM, what is algorithm? Algorithm is sequence of well-defined step to solve a problem. This is algorithm. Kalau orang tanya, what is algorithm? Algorithm is a sequence of well-defined step to solve a problem. This is algorithm. A good algorithm must be certify this requirement. Input and output should be defined precisely. Each step in algorithm should be clear and unambiguous. Dan yang ketiga ialah it must be general, can be used for different input. Jadi pastikan di dalam algoritma anda nanti, iaitu pseudocode dan flowchart, kita mesti jelas cara bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan kepada formula-formula yang kita gunakan. Dan two technique that can be used in represent algorithm is pseudocode and flowchart. Ada dua teknik, iaitu pseudocode dan flowchart. What is a pseudocode? Pseudocode is written statement of an algorithm using a semi-formal language with limited vocabulary. Jadi, ia adalah semi-formal language. Semi-formal language bagi pseudocode. Jadi, an artificial information language use developed algorithm intent of human reading rather than machine reading. Is right pseudocode should
start by analyze the problem statement. Jadi kalau kita nak menulis sudukut ini, kita kena tahu apakah problem statement dan kita akan analyze dulu problem analisis. Ini ialah step bagaimana untuk kita dari problem statement ialah masalah yang ada, apakah masalah yang diberi ataupun soalan yang diberi. Kemudian daripada soalan ataupun masalah yang diberi, kita akan selesaikan step yang pertama iaitu problem analyze. How to solve a problem, ada 5 step. Step yang pertama ialah problem analyze. Dari problem statement, kita pergi kepada problem analyze. Problem analyze kita dah belajar iaitu I, P, O. Ini adalah problem analyze. Kemudian barulah dari problem analyze ini, daripada IPO, kita pergi kepada sudukut. Jadi penulisan sudukut adalah berdasarkan kepada input, proses and output yang kita telah buat berdasarkan kepada problem analisis. Dan untuk penulisan sudukut, format bagi penulisan sudukut ialah mesti ada start dan mesti ada stop. Kalau kita mula dengan start, maka berakhir dengan stop. Bermula dengan start dan berakhir dengan stop. Kalau bermula dengan begin, maka dia akan berakhir dengan end. Dengan end. Adakah boleh diterbalik-terbalikkan? Start dengan end, begin dengan stop. Ikut suka hati kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Salah. Tak boleh. Tidak boleh. Betul Mbak Trisha? Tidak boleh. Memang salah. Jadi kita kena ikut format yang telah ada. Walaupun kadang-kadang kita search at the Google, anda dapati start, kemudian orang akan tulis start dengan end. Tapi untuk kita ikutlah format yang ada. Start akan bermula dengan start, berakhir dengan stop. Kalau kita guna begin, berakhir dengan end. Kemudian apa sahaja yang kita buat untuk input, kita masukkan sahaja di antara start dengan stop. Di antara start dengan stop, apa yang ada di dalam input, process and output kita masukkan. Jadi perkataan input, anda boleh tulis input, read, get, insert ataupun enter. Anda boleh gunakan. Untuk proses, kita pastikan formula kita, dan untuk output, pastikan anda boleh menulis sama ada output, display ataupun print. Pilihlah mana-mana perkataan yang anda fikirkan sesuai. Jadi jangan memilih perkataan-perkataan yang sukar untuk difahami oleh orang lain, kerana sudukut yang kita buat, ada kemungkinan nanti kita akan serahkan kepada programmer untuk programmer menyelesaikan masalah di dalam Java program, iaitu langkah seterusnya iaitu implement. Implement. Okay, next. Design nombor 2 untuk type nombor 2 untuk algorithm ialah flowchart. Flowchart is a graphical representation of algorithm connected by using flow line. Jadi connected, flowchart ini ialah connected by flow line. Jadi untuk flowchart ini, connected by flow line ini ialah simbol anak panah. Ini paling wajib sekali. Jadi kalau flowchart tak ada anak panah ataupun arrow ni, maka ia bukannya flowchart. Itu yang dinamakan flow. Arrow itu menunjukkan flow. Jadi a set standard shape box that are connected by flow line. Flow line ini ialah anak panah yang kita buat, dan shape box kita telah belajar pada semester yang lepas. Input, kalau input dia punya shape ataupun bentuk dia adalah parallelogram. Ini contoh input. Kalau proses, bentuk dia adalah rectangle. Jadi kalau output, bentuk dia sama dengan input, iaitu parallelogram.
parallelogram. Macam itulah. Nanti kita akan belajar bentuk-bentuk yang ada di dalam flowchart. Alternative to pseudocode where pseudocode description is verbal and flowchart is graphical in nature. Jadi kenapa algoritma itu ada dua? Kerana ada setengah orang dia lebih suka membuat karangan. Jadi membuat karangan. Sebab itu pseudocode adalah berdasarkan kepada verbal, iaitu kita membuat karangan. Ada setengah daripada kita lebih suka melukis untuk menerangkan sesuatu. Jadi sebab itu kita gunakan flowchart, lebih mudah untuk kita nampak. Jadi terpulang pada programmer sama ada dia nak menulis pseudocode ataupun flowchart. Jadi untuk kita sebagai pelajar matrikulasi, kita belajar dua-dua sekali. Okay, next. This is symbol for flowchart. This is symbol for flowchart. Symbol untuk terminal symbols. This is a terminal symbol indicate the beginning and end point of an algorithm. Jadi simbol ni adalah simbol oval, oval. Boleh katakan oval lah, simbol oval. Kemudian untuk beginning and end point, untuk start, stop atau begin, end. Jadi simbol oval ini adalah untuk simbol start dan stop, untuk memulakan flowchart. Okay, next, process symbol. Process symbol is rectangle. This is process symbol is rectangle. Proses ialah rectangle. This is for operate other than input and output selection. This is process symbol. Output and output, input and output symbol. This is parallelogram. Simbol yang ketiga ialah parallelogram untuk input dan output operation. Jadi kita kena ingat, kalau kita mula dengan start, simbol dia ialah oval. Kalau kita mula dengan start, kemudian kita ada input, input kita gunakan simbol parallelogram, kemudian prosesnya adalah rectangle. And then diamond. Diamond is selection process. Okay, diamond is a selection process. Dan ada satu lagi diamond adalah untuk repetition. Jadi sebab itu decision symbol ini adalah untuk simbol repetition dan selection bagi diamond. Bagi diamond simbol untuk repetition dan selection. Jadi kena tambah nota dekat situ ialah repetition. Bagi simbol selection dan repetition. Cuma nanti kalau selection dia punya flow pergi ke end. Tapi untuk repetition dia punya flow naik atas balik. Nanti kita akan belajar dalam flowchart seterusnya. Dan simbol seterusnya ialah flow line. Flow line ialah anak panah ataupun arrow. This is very important and compulsory at your flowchart diagram. Compulsory. Mesti ada simbol. Kadang setengah kita tak letakkan anak panah, maka kita punya flowchart salah. Jadi pastikan bila anda melukis flowchart nanti pasti ada kan anak panah. Kalau tidak salah. Okay, next. This is for connected for page connector. Simbol ini ialah untuk page connector. Contoh, kita buat flowchart, kemudian tak cukup satu muka surat, kita bersambung ke muka surat berikutnya dan kita akhiri muka surat yang pertama dengan simbol ini dan mulakan page yang kedua dengan simbol yang ini juga dan teruskan anda punya flowchart. Dan simbol seterusnya ialah on page connected. On page connected, katakan anda
sekarang ini kita ada page. Anda buat anda punya, macam inilah contoh Contohnya, tiba-tiba bila dekat sini yes, ia tak cukup muka surat, tak cukup pada muka surat yang sama. Jadi kita sambungkan dekat situ, sini ialah bulat, tulis nombor 1 dan kita sambung ada muka surat yang kosong pada page yang sama, letakkan nombor 1 dan kita sambunglah kita punya flowchart tersebut. Ini connected bagi the same page. Yang atas ni yang saya bulatkan ni adalah untuk connected by another page. Ada perbezaan bulat dan simbol, ini simbol apa ni? Jadi simbol ini untuk page connected dan simbol cycle ini adalah untuk same page. Okay, now control structure. Control structure kita ada 3, iaitu sequence, selection and repetition. Nanti bagaimana untuk kita menulis pseudocode dalam sequence, dalam selection and dalam repetition. This is very important untuk anda tuliskan pseudocode or flowchart dalam 3 control structure ini. Sebab kalau anda tak faham, maka amat sukar untuk anda akan meneruskan tajuk-tajuk berikut selepas ini. Okay, now is sequence. Sequence mean control structure perform action one after another in sequence. Maknanya terus direct, tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Maknanya kita terus sekali. Jadi daripada atas sampai bawah. All action will be execute, none will be skip. Jadi setiap satu arahan itu akan ikut sequence yang ada dan dia tidak boleh dilangkau ataupun skip, dilangkau arahan-arahan itu. Jadi action can be input, process or output. This is for example pseudocode. Write pseudocode to calculate the area of rectangle. Remember, do problem analyze. Yang penting sekarang sebelum kita buat pseudocode, kita perlu buat problem analysis ni dulu. Sebab dari problem analysis barulah kita buat pseudocode. Jadi dari problem analysis baru kita convert to pseudocode. Jadi this is for example how to calculate area of rectangle. Now to problem analysis, you must put input, process and output. The input is width and length and the process is calculate area rectangle and the output is area rectangle. So from the pseudocode, you must remember the first write for pseudocode is start. After start, give the input. So input, you can write input or you can write read, enter, get, or which one you will be choose for the word input. And then ambil balik kita punya input width and length. Masukkan terus width and length. Kemudian prosesnya calculate a rectangle, kita tukar menjadi formula area rectangles equal width and length. Barulah kita keluarkan input. Output ialah perkataan output. Jadi output ini kita ambil perkataan output atau kita boleh gunakan perkataan print atau kita boleh menggunakan perkataan display. Jadi mana sahaja yang difikirkan anda sesuai, anda boleh tulis. Dan kita ambil balik area rectangle, tulis di dalam selepas perkataan output area rectangle. Jadi amat senang untuk kita membuat pseudocode dan akhir sekali kita akhiri dengan stop.
Apabila kita mula dengan start, maka berakhir dengan stop. Bila mula dengan start, maka berakhir dengan stop. Alright. Question number 2. Write a pseudocode to find the sum of 3 numbers entered by user. Enter by user. Jadi, bagaimana untuk kita buat 3 number enter by user? Kita mula dengan start, input. Anda boleh tulis input, Anda boleh tulis read, Anda boleh tulis enter. Number 1, number 2, number 3, this is for input. And then the process will be sum equal number 1, number 2, and number 3. At number 1 plus number 2 and number 3, this is for process, and then output is sum. So the end of your pseudocode must be stop, because the beginning you will be start. Alright. Jadi kita teruskan dengan flowchart untuk sequence. Untuk sequence samalah juga dengan pseudocode. Untuk flowchart samalah juga dengan pseudocode, cuma flowchart ialah gambar rajah, ataupun graphicals. So this is, for example, input width and length, process calculate area rectangle, input area rectangle. Now will be start. Ingat balik semula, start bentuk dia adalah oval. Kemudian kita ada flow. Flow ialah arrow, dan jangan lupa anak panah arrow tu. Kemudian kita akan mulakan dengan input. Input ialah parallelogram, bentuk dia, jangan lupa. Kemudian kita ada arrow lagi sekali. Kemudian kita pergi kepada proses. Ingat proses kita adalah rectangle. So letakkan formula rectangles itu di dalam kotak bentuk proses tersebut. Kemudian arrow dan output kita ialah area rectangle dan diakhiri dengan stop. Saya harap anda boleh faham dari problem analisis kita convert to flowchart. Jadi kalau anda kata tak faham, sila tanya dan interrupt saya terus. Sebab hari ini saya mungkin agak laju sedikit kerana nak habiskan semua sekali design a solution. Sebab minggu hadapan kita akan belajar Java programming. Okay, next. Number 2 is selection. Okay, this is number 1. Number 1 control structure is sequence, and number 2 control structure is selection. Now selection, 3 type of selection: single selection, dual selection, and multiple selection. Now we'll become one by one. What is single selection? So many situations that may involve selection. For example, while driving a car, when we at the T-junction, we have to choose which direction have to follow, either right or left. Jadi di dalam saya telah nyatakan kalau kita berada di dalam pilihan sama ada nak ke kanan ataupun nak ke kiri, itulah selection. So one way selection, this is selection. Selection control structure perform action based on certain condition. Jadi certain condition ini ialah yang if ini, yang if ini, certain condition. If what condition, you will be an action. In pseudocode, selection will be represented using if statement. Dalam pseudocode kita ada perkataan if. Dalam pseudocode ni, dalam pseudocode kita ada perkataan if. Tetapi di dalam flowchart kita tak letakkan perkataan if. Kita cuma letakkan simbol. Kalau selection, simbolnya apa? Simbolnya ialah diamond.
Simbolnya ialah diamond macam ni. Simbolnya ialah diamond. Dan pastikan bila ada diamond, kita ada true and false. Tidak ada true and false. Jangan lukis diamond tak ada true and false. Salah keseluruhan anda punya flowchart. This is very important and compulsory to write fails and true at your condition diamond graphicals. So type of selection control structure, for 3 type of control structure: single selection, dual selection, and multiple selection. Now, what is single selection? Single selection, you have only one action to do the task. If the condition is true, so one action can be do the task, and if the condition is fails, the computer will be end of the program. Okay, jadi single selection ni hanya ada satu pilihan saja. Kalau dia false, maka dia skip terus kepada end. Kepada tambah end lah. Kepada stop lah. Okay. Now, dual selection. Dual selection ialah apabila kita ada dua pilihan. You can choose two way of the action. Jadi, if tadi kalau kita satu single selection, kita cuma ada if and condition, kemudian action. Tetapi, kalau kita dual selection, kita ada if, what is the condition, else, what's the action, and if. Okay, and if. This is for the pseudocode. And the flowchart, you do if condition itu anda gantikan dengan diamond. If itu anda gantikan dengan diamond. Action, okay, tengok action dekat situ. Kalau actionnya true, maka sebab itu wajib ada perkataan true and false. Wajib. Jadi apa action untuk true dan apa action untuk false. Jadi itu bagi dual selection. And then multiple selection. Multiple selection, kita ada banyak pilihan. For example, anda memandu di dalam roundabout. Jadi bila anda memandu dalam roundabout, banyak simpang yang anda boleh ikut. Simpang pertama, kedua, ketiga. Kalau roundabout itu ada 5 simpang, 5 lah pilihan anda boleh lalui jalan tersebut. Jadi, kalau single selection, hanya if, else, kemudian and if. Tetapi, multiple selection, kita ada if, else if, else, barulah kita and if. And if berdasarkan kepada berapa banyak kali if. Kalau ada 2 if, 2 kalilah and if. Jadi ada yang tanya, boleh ke and if ini kita buat satu baris? Boleh. Anda letakkan and if, kemudian koma, anda tulislah and if lagi sekali, koma lagi, and if lagi sekali, koma lagi, and if lagi sekali. Tak perlu banyak baris. Jadi, samalah juga dengan single dan dual selection di dalam pseudocode. If itu ialah menunjukkan selection. Jadi if yang ini kita tukarkan condition yang ini, if condition di dalam flowchart kita tukar menjadi diamond, dan action dia berdasarkan true and false, dia akan pergi kepada diamond yang seterusnya ataupun condition yang seterusnya. Jadi ini ialah bagi false. Bagi false. Macam itulah seterusnya, itu bagi multiple selection. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Kalau anda tak kurang faham. Okay, now is repetition. Okay, sebelum kita membuat repetition, saya lebih suka kita buat selection
Sekejap Saya lebih suka kita buat satu soalan. Kita ambil tutorial week 2. Okey, kita ambil soalan week 2. Kita ambil soalan yang selection. Okay, this is for example selection 2.4 selection. Saya ambil soalan yang ini soalan yang ini. Okay, kita ambil soalan yang ini. Baik, kita tengok pada soalan if a student is module 2 group, display the message the student is taking computer science subject. Baik, sekarang kita akan buat dia punya IPO. Okey, idea ialah modul. Prosesnya apa? Prosesnya ialah determine apa? Message, determine message based on modul. Itu dia punya proses dan output kita ialah message. Kita ambil balik message ini. Kita ambil balik message ini dan kita copy. Lagi output kita. Okey, ini message-nya. Okey, itu biarlah bagi output dia. Sekarang kita akan buat pseudocode. Pseudocode dia bermula dengan start. Selepas start, kita buat input, kita tukar jadi read modul, kemudian kita ada condition if, ni ialah dia punya proses, if apa conditionnya, modules equal to, maksudnya modul itu, jika dia modul equal to, apakah dia punya action? Action kita ialah the student is taking the computer science. Itu kita punya action yang pertama kalau dia true. Kalau dia false, maka ia tak ada apa-apa input dan kita terus kepada and if. Maknanya berakhir selection tersebut dan berakhir dengan stop. Kenapa stop? Sebab kita bermula dengan start dan berakhir dengan stop. Kalau kita mula dengan begin, maka ia akan berakhir dengan end. Selepas itu kita cuba buat untuk
flow chart. Jadi kita akan buat flow chart. Pastikan flow chart bermula dengan oval iaitu start. Kemudian read. Kita ada read module. Module ini ialah input. Kemudian bila read module kita ada if. If kita ialah diamond. Diamond. Diamond mesti ada true dan false. Mesti ada true dan false. Ini ialah diamond. Dan jangan lupa anak panah ataupun arrow ni. This is very important. This is very important. True. Okay, kalau dia true, maka ia akan ada output. Iaitu output kita apa? Output kita ialah the student is taking computer science subject. Jadi kita tulis dalam kita punya flowchart. Dan kalau dia false, dia akan terus pergi end. Dia akan terus pergi stop. Maka dari true itu kita tarik kemudian pergi kepada sebelum stop. Ini ialah bagi kita menulis flowchart. Jadi tuliskan start ini duduk di dalam ini dan read modules. Read module ini ialah yang ini. Kemudian if ialah diamond dan ada true and false. Kalau dia true, maka the student will be taking computer science masuk di dalam output dan diakhiri sekali ialah stop. Maka stop ini kita tuliskan stop yang ini. Okay. Saya harap anda faham cara penulisan flowchart dan pseudocode. Cara penulisan flowchart dan pseudocode. Baik, sekarang kita pergi kepada repetition. Sekarang kita pergi kepada repetition. Baik, repetition seperti mana yang kita tahu bahawa ada dua jenis repetition. Iaitu counter control dan yang kedua ialah sentinel control. Apa dia counter control dan apakah sentinel control? Baik. Counter control akan dibuat oleh programmer. Control untuk repeat akan dibuat oleh programmer. Tetapi untuk sentinel, programmer tidak tahu berapa kali nak repeat. Jadi terpaksa kita nak tahu berdasarkan kepada nombor yang akan ditekan. Kita dah setkan nombor dan user akan tekan nombor itu untuk memberhentikan repetition tersebut. Itu bagi sentinel. Jadi untuk repetition ini, yang penting ialah perkataan while. While ini menunjukkan ia adalah repetition control structure. While ini menunjukkan control structure jenis repetition ataupun looping. Kalau di dalam selection, perkataan if menjadi maksud itu ialah selection. Dalam repetition, perkataan ialah while. Jadi bagaimana untuk kita menulis pseudocode? Jadi kalau di dalam selection, kita tulis condition ialah if, tetapi dalam pseudocode, kita repetition, perkataan while. Barulah kita tulis apa dia condition dia. Kemudian, dan apabila telah looping itu telah tamat, maka kalau di dalam selection kita panggil end if,
tetapi di dalam repetition dipanggil and while. Jadi pastikan anda menulis pseudocode dengan betul. Okay, type of repetition seperti mana saya terangkan tadi, control by user, and number 2 is control by programmer. Kalau control by user ialah sentinel, kalau control by programmer ialah counter control. Okay, sekarang counter control. Counter control ialah yang akan dibuat programmer yang akan meletakkan berapa kali ulangan. Jadi basic to process repetition must be number 1 initialize. This is number 1. Number 2 is condition. Number 3 is updating. Updating. Jadi saya bagi contoh, kalau saya nak mengira atau membilang nombor 1 sampai nombor 5. Saya ingin membilang nombor 1 sampai nombor 5. Jadi saya akan mulakan nombor 1. Jadi saya akan mulakan nombor 1. So saya akan bilang first number is 1. So M equal 1. M equal 1. This is for initialize. This is for initialize. M equal 1. Dan saya akan berhenti pada nombor 5. Saya akan ulang pada nombor 5. Jadi daripada nombor 1 sampai nombor 5 berapa kali ulang? 5 kali ulang. Jadi saya akan berhenti while, condition kita ialah while M less than or equal 5. Ini ialah bagi condition kita. Maknanya saya akan berhenti pada nombor 5. Dan daripada nombor 1 sampai nombor 5, kalau ikut urutan ialah urutan menaik. Jadi increase. Jadi bila increase, saya akan tambah. Supaya saya jumpa nombor 5, saya akan tambah. Dari nombor 1 nak jumpa nombor 5, kena tambah. Kalau kita tolak, maka kita tak akan jumpa nombor 5. Itu yang dinamakan logic error. Jadi, untuk saya berhenti ke nombor 5, saya kena update, kena tambah M equal M plus 1. Jadi, bagaimana untuk saya tahu bahawa dia adalah menambah ataupun menolak ataupun tolak? Jadi, kita mula dengan nombor 1, 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3, 3 tambah 1 jadi 4, 4 tambah 1 jadi 5. Kita akan jumpa nombor 5, maka kita akan berhenti untuk membilang. Jadi inilah perkara penting dalam repetition, iaitu 3 syarat yang wajib, compulsory, initialize, condition, and updating. Bukan optional, ini wajib. Ini wajib, bukan optional tetapi compulsory. So, this is a control, counter control for pseudocode. Number 1 is start. Counter equal 0. This is for initialize. This is for initialize. Yang saya nyatakan tadi, M equal 1. Jadi, kalau M equal 1, dekat sini kita boleh mulakan dengan kosong. Tak kira lah kita nak mulakan dengan kosong ataupun nak mulakan dengan 100, 1000, up to you. Terpulang pada anda. Itu ialah bagaimana anda nak mulakan pengiraan repetition. Kemudian condition, counter less than 10. Counter less than 10, this is a condition. Maka bermaksud dia akan 10 kali ulang. 10 kali ulang. Sebab dia mula dengan kosong dan berakhir dengan 10. Macam saya tadi mula dengan nombor 5, mula dengan nombor 1 dan berakhir dengan nombor 5. Jadi 5 kali ulang. Jadi nombor 0 sampai nombor 10 ini ialah tambah. Jadi updating dia ialah tambah, counter equal counter plus 1.
Saya harap anda faham bagaimana untuk menuliskan sudokod bagi repetition counter control. Okay, this is for example flowchart. Number 1, counter. Counter ini ialah proses, maka bentuk dia ialah bentuk rectangle. Kemudian condition, counter less than 10, ini ialah condition, maka bentuk dia adalah bentuk diamond. Dan pastikan bila kita buat diamond, mesti kita ada true and false. Ini ialah wajib. Wajib. Kemudian selepas itu kalau true dia ada statement, kalau false dia ada statement pun ada statement. Kemudian kalau kita tak ada statement mungkin kita akan pergi kepada end. Itu terpulanglah macam mana anda punya program nanti. Kemudian counter equal counter plus 1, ini ialah updating. Okey, jadi 3 perkara wajib. Ini nombor 1, initialize. Yang ini nombor 2, condition. Dan yang ini nombor 3 ialah updating. 3 perkara yang wajib bagi flowchart untuk repetition. Okey. Ini ialah flowchart untuk counter control repetition. Now, problem statement kita ialah print welcome to KMJ 10 times. How would you solve this problem? Now, print welcome to KMJ 10 times, start, kemudian kita akan print welcome to KMJ sebanyak 10 kali. Ini kalau kita buat secara sekuen. Inilah contoh dia. Jadi 10 kali, tetapi bila kita buat dalam repetition, kita tak akan tulis ataupun print banyak kali. Kita tak akan type banyak kali. Kalau dalam sekuen kita kena tulis 10 kali. Itu sekuen. Tetapi kalau di dalam repetition, hanya sekali sahaja kita akan buat. How to make statement repeat 10 times. Put the statement while structured. While structured. Jadi perkataan while ini menunjukkan ia adalah repetition berapa kali? 10 kali. Repeat. Jadi bila dah 10 kali repeat, maka kita akan print welcome to KMJ. Sampailah end of repetition. Jadi bagi penulisan pseudocode untuk repetition, yang pertama ialah control initialize counter. Ini ialah initialize counter. Nombor 2 ialah condition. This is condition. This is condition. And number 3 is updating. 3 benda yang wajib untuk kita ikut. Okey. Dan ini contoh bagi 10 times table control. Table control. Jadi start counter equal 0. This is initialize. Nombor 1. This is initialize. While counter less than 10. This is condition. If true, so print welcome to KMJ, and then counter equal counter plus 1 is updating, maka 0 plus 1 is 1, and then will be repeat again. If it 1 is less than 10 is a true, so will be print, and then print welcome to KMJ. Counter, now counter will be number 1. 1 plus 1 equal 2. So 2 result for condition counter is 2 less than 10 is a true. So will be print again welcome to KMJ, and then begitulah seterusnya sehingga 10 kali. Now flowchart from start counter equal 0.
And then condition counter less than 10 is the shape is diamond. If true, print welcome to KMJ. And then counter equal counter plus 1. This is for updating. And then repeat again to condition. Now counter change the value of counter from 0 to 1. And then condition will be 1 less than 0 is true. Now will be print to welcome to KMJ. And if the counter value is 10 less than 10 is a false, so the program will be stopped. This is flowchart for repetition. Okay, this is for pseudocode. This is for pseudocode. Okay, now control structure sentinel. Sentinel is you don't know how many user can repeat the repetition. Jadi kita tak tahu. Jadi dia adalah berdasarkan kepada while yang ada di dalam, condition yang ada di dalam while not equal 0. 0 ini ialah nombor yang kita telah setkan. Jadi selagi user tak menekan nombor 0, nombor kosong, maka repetition itu akan diulang-ulang-ulang. Itulah sentinel control. Itu yang membezakan di antara counter control dan sentinel control. This is for example. Jadi sama juga dengan control by counter. Jadi sentinel control ia adalah berdasarkan kepada yang ini saja yang membezakan. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya harap anda faham penerangan saya tentang design a solution. Design a solution. Jadi saya harap kalau anda tak faham, anda boleh bertanya kepada guru tutor anda bagi MT19 dan MT20 dan MT21 boleh tanya saya dan seterusnya. Kita akan jumpa minggu hadapan dalam kuliah Java program. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Dan jika anda tak faham, saya ulang lagi sekali. Tolong bertanya pada saya. Dan sebelum kita habiskan kita punya kuliah, pastikan anda telah mencatatkan kehadiran anda. Ada ramai lagi yang tak catat kehadiran ni. Ramai lagi tak catat kehadiran. Ini dah 2 kali kita berjumpa. Kalau anda sekali lagi 3 jam, surat amaran pertama akan dikeluarkan oleh SAP. Jadi pastikan anda mengisi kehadiran ikut kelas masing-masing dan ikut waktu masing-masing. Jadi kalau melebihi 3 jam anda tidak hadir, surat amaran pertama akan diberikan oleh SAP. Oleh itu, sekian terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.